मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो मज़मून लिखा है तुम्हारे निसाब में, यादगार गालिब से ये महफूज है। मिर्ज़ा गालिब के उन्वान से इस मज़मून में हाली ने गालिब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। आपके इस किताब में आया है कि गालिब के इखलाक व आदत के बारे में हाली ने जो कुछ लिखा है उसको मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए। आप सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। यादगार गालिब से महफूज मिर्ज़ा गालिब के उन्वान से इस मज़मून में हाली ने गालिब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। गालिब के लिखते हैं कि गालिब के इखलाक बहुत वसी थे। कोई अगर इनसे एक मर्तबा मिलता था तो उम्र भर इनका सच्चा और गहरा दोस्त हो जाता था। गालिब दोस्त के रंज को अपना रंज और दोस्त की खुशी को अपनी खुशी समझते थे। खतूत का फौरन जवाब देना अपना फर्ज समझते थे। अगर कोई जवाब के लिए टिकट भेजता तो बहुत नाराज होते, बल्कि गालिब का अक्सर वक्त खतूत का जवाब देने में सर्फ होता था और वह ऐसा करना अपना फर्ज अवलीन समझते थे। बेटा, आपने इससे पहले भी पढ़ा है खतूत गालिब, वो आपने शायद 9th में पढ़ा है। तो इसमें भी आपने पढ़ा है कि गालिब की खतूत जो है उर्दू की दुनिया में उसने इनके खतूत ने तहलका मचाया है कि गालिब इस तरह खतूत लिखते थे जैसे आप आमने सामने बातें करते हैं, दो लोग आमने सामने बातें करते हैं, इस तरह वह खत लिखते थे। तो इनके खतूत ने उर्दू दुनिया में बहुत तहलका मचाया है। उनके खतूत बहुत मशहूर है। मगर इसका एक मतलब ये भी है, गालिब इतने मिलनसार थे, जो भी इनको खत भेजता था वो जल्दी जल्दी इसका जवाब देते थे। कभी लैल नहीं करते थे कि अब बाद में दूंगा नहीं, जिस वक्त आता था उसी वक्त इसका जवाब देते थे। गालिब की तबीयत में कुदरत ने जज्बा मरावत और हमदर्दी भर दिया था। वो किसी शायर की गजल कसीदा को बगैर इस्लाह के वापस न करते थे, खा वो बीमार ही क्यों न होते। कलंदरी और इसारे आज़ादी और बख्शिश की खूबियां खुदा ने इनमें पैदा कर दी थी। फयाजी इनमें काफी पाई जाती थी। अगरचे वो खुद भी अक्सर तंग दस्त रहा करते थे, मगर इसके बावजूद किसी को तंग दस्त नहीं देखना चाहते थे। वो जिस शहर में रहते थे इसमें किसी को नंगा, भूखा और बेकस नहीं देखना चाहते थे। बेटा, आपने पढ़ा है कि गालिब जो आपने गालिब के मुतालिक पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा है तो आज भी मैं पढ़ा रही हूँ कि गालिब जो थे बहुत फयाज तबीयत थे, यानी कि बहुत सकी थे। अगर वो खुद भी तंग दस्त, अगर वो गरीब थे, खुद बहुत गरीब थे, अपने पास कुछ नहीं होता था, मगर दूसरों को वो गरीब नहीं देखना, दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहते थे। तो वो जिस शहर में रहते थे वहाँ किसी को वो नंगा या बेकस नहीं देखना चाहता, वहाँ किसी को गरीब नहीं देखना चाहता था। कुदरत ने गालिब को हौसला बहुत ही वसी पैदा किया था। इनकी आमदनी अगरचे थोड़ी थी, इसमें भी वो गरीबों और मोहताजों के लिए कुछ हिस्सा सर्फ करते थे। वो खुद परेशान रहते थे मगर दूसरों की मदद करने में कुछ कमी न करते थे। एक दफा पंजाब के गवर्नर ने उन्हें 7 पारचक का खुलत दिया तो फौरन खलत बिकवा कर सब रकम चपरासियों को इनाम में बांट दी। गालिब के घर में कोई किताब न थी। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक गालिब किराए की किताब मंगा कर पढ़ते। जो बात काम की होती इसको दिमाग में चढ़ा लेते या कमर बंद में गिरा लगा लेते और इनके जरिए एहसार को पूरा करते। शहर समझने और किताबों के समझने में इनका दिमाग काबिलियत रखता था। जो कोई किताब पढ़ लेते थे फौरन इसकी तह तक जाते थे। जिस तरह गालिब की बातें मजेदार थीं, इसी तरह इनका कलाम भी बहुत खूबसूरत था। एक मर्तबा बादशाह ने उनसे पूछा कि तुमने कितने रोजे रखे हैं? जवाब दिया, एक नहीं, जिसके 2 माने हैं। एक तो ये कि एक भी नहीं रखा, दूसरा ये कि सिर्फ एक रह गया। मिर्जा की पसंदीदा ग़िज़ा गोश्त के सिवा और कोई चीज न थी। वो एक वक्त भी बगैर गोश्त के नहीं रह सकते थे। आम गालिब को पसंद थे और अक्सर खाया करते थे। इस सिलसिले वो दोस्तों को लिखा करते थे। शहर के अक्सर लोग इनको आम बतौर तोहफा भेजा करते थे। गालिब दोस्तों की महफिल में बैठकर बात में बात पैदा करते थे। इनकी बातें मजेदार हुआ करती थी। शामी कबाब भी इनके खाने में शामिल होता था। वो पुलाव खाने के बड़े शौकीन थे। गालिब तंज़ो मज़ा में बड़ा कमाल रखते थे। चुनांचे गालिब को बकुल हाली हैवानी ज़रीफ कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इनकी नस्र नज़म की तरह
ان کی نثر و نظم کی طرح ان کی باتیں بھی نہایت مزیدار ہوتی تھی، اس لیے لوگ ان سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کا شوق رکھتے تھے۔ بقول حالی انہیں بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی ان کے تمام ملفوظات جمع کرتا تو لطائف و ظرافت کی ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاتی۔ مرزا نے کبھی اپنی خودداری اور وضع کو نہیں چھوڑا۔ ان کی سب سے مرغوب غذا گوشت تھی۔ آخری عمر میں ان کی خوراک کم ہو گئی تھی۔ عام طور پر وہ صبح بادام کا شیرہ پیتے تھے، دن کو گوشت کا قورمہ، بوٹیاں، شوربہ، پھلکا اور کبھی کبھی انڈے کی زردی نوش فرماتے تھے۔ شام کو شامی کباب کھانے کے شوقین تھے۔ پھلوں میں ان کو آم بہت پسند تھے۔ ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے آم بیچتے تھے۔ وہ خود بھی اپنے بعض دوستوں سے آموں کی فرمائش کرتے تھے۔ آموں سے ان کا دل کبھی نہ بھرتا تھا۔ مرزا کے مزاج میں طنز و مزاح اور ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بات میں بات ظرافت کا پہلو نکالتے تھے۔ اس قسم کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مرزا کے خاص شاگرد اور دوست جن سے نہایت بے تکلفی تھی، اکثر شام کو ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور مرزا سرور کے عالم میں اس وقت بہت پرلطف باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز میر مہدی مجروح بیٹھے تھے اور مرزا پلنگ پر پڑے ہوئے کرا رہے تھے۔ میر مہدی پاؤں دابنے لگے۔ مرزا نے کہا، بھئی تو سید زادہ ہے، مجھے کیوں گناہگار کرتا ہے؟ انہوں نے نہ مانا اور کہا، آپ کا ایسا ہی خیال ہے تو پیر دابنے کی اجرت دے دیجیے۔ مرزا نے کہا، ہاں، اس کا مذائقہ نہیں۔ جب وہ پیر داب چکے انہوں نے اجرت طلب کی۔ مرزا نے کہا، بھیا کیسی اجرت؟ تم نے میرے پاؤں دابے، میں نے تمہارے پیسے دابے، حساب برابر ہوا۔ ایک دن سید سردار مرزا مرحوم شام کو چلے آئے۔ جب تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ جانے لگے تو مرزا خود اپنے ہاتھ میں شمعدان لے کر کھسکتے ہوئے لب فرش تک آئے تاکہ روشنی میں جوتا دیکھ کر پہن لے۔ انہوں نے کہا، قبلہ کعبہ، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میں اپنا جوتا آپ پہن لیتا۔ مرزا نے کہا، میں آپ کا جوتا دکھانے شمعدان نہیں لایا، بلکہ اس لیے لایا کہ آپ میرا جوتا نہ پہن جائے۔ بچوں، یہ اس کا مزایا تھا۔ یہ اس طرح مزایا، اس کا مزایا پن اتنا اچھا ہوتا تھا کہ جو دوسرا ہوتا تھا وہ ہنستا تھا، اس کو لطف انداز ہو جاتا، اس سے لطف انداز ہو جاتا تھا، لیکن کبھی برا تھا کیونکہ ان کا جو مزہ ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا، بہت مطلب لائق ہوتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ اس طرح مولانا حالی نے مرزا غالب کی جو ساری سوانح عمری لکھی، یادگار غالب سے یہ ماخوذ ہے۔ اس میں انہوں نے غالب کی ساری حقیقت، ان کے اخلاق و عادات، ان کے طور طریقے، زندگی کے طور طریقے، سب کچھ اس میں بیان کیا ہے۔ باقی وسلام۔